पावर लोगों की लड़ाइयां हैं, दुनिया इसमें बात करने से भी घबराती है। हाँ, कोई सरकारी कमेंट नहीं करेगा अभी रशिया के बारे में कि तू टेररिस्ट है या तू आतंकवादी है, क्योंकि इनको भी अपने अंजाम की फिक्र है, कहीं ये दादा हमारे ऊपर भी हमला ना करे। तो इसका मतलब है कि टेररिस्ट, आतंकवाद, दहशतगर्द, ये सब जो जुमले हैं ना, ये खास लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है। हाँ, अपना हो तो बेटा है, दूसरों का हो तो पट्टा है। हमारे यहाँ कहते ना, वो पट्टा देखो कैसा है, ये पट्टा कैसा है, वो सब पट्टे हैं और अपना बेटा है। तो इनकी जिससे जमती है, मिलती है, वो पूरा का पूरा शहर तबाह करे, नहीं अमन के लिए कर रहा है वो। और अगर कहीं किसी के हाथ में ब्लेड भी मिल गया तो अरे ये तो बड़ा आतंकवादी है। ये है दुनिया की पाली। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था, सबा बिल्कीस की बात सही है कि उसने कहा कि जब भी कभी बादशाह किसी शहर में आते हैं तो सब तबाह करते हैं। मैं ये काम करती हूँ कि कुछ हदिये, तोहफे, माल सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ भेज देती हूँ। अगर वो माल के लिए ही कर रहे हैं तो ये हदिये लेकर के चुप बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, टैक्स ले लेंगे मेरे से, लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही मुझे दीन की दावत देंगे। तो बहुत सारे कीमती तोहफे दे करके बल्कीस ने भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। वो लोग लेकर के आए, कहा हमारी मलिका ने आपके हवाले किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा इरजी इलैहिम, ले जाओ अपनी मलिका के पास ये वापस, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा माल मेरे मौला ने मुझे दिया है। तुम्हारी मलिका, तुम्हारी खातून मुझे माल से खरीदना चाहती है, ले जाओ। दीन की दावत हमने माल के लिए नहीं दी, ये वापस ले जाओ। और अगर उसका इरादा नहीं है, हम अभी आ रहे हैं अपना लश्कर लेकर के, ऐसा लश्कर लेकर के आएंगे कि न पहले कभी तुमने सुना था न बाद में कोई सुनेंगे। और उसके बाद जब उन लोगों को पलटा दिया वापस, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ही मजमे में पूछा कि ये तो गए वापस, अपनी मलिका को कहेंगे तो वो आएगी जरूर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबा बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त यहां लाया जाए। कोई है मजमे में? कुरान में है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन खड़ा हुआ, जिन्नात में से एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर में? कहा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में है और सबा बिल्कीस गालिबन यमन के किसी इलाके में। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है और जिन कहता है कि आपकी मजलिस खत्म होने से पहले मिलाऊं। हमारी तफसीर की मजलिस चल रही, कितनी देर चलेगी? या सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस होगी, दिन पर चले, आधा दिन, पाव दिन, घंटा। उसने कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उससे भी जल्दी मुझे चाहिए, उससे भी जल्दी चाहिए। जिन्न, आप यही समझते हैं ना, जिन्नात सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं और जिन्नात को हासिल करने के लिए बेचारे कितने क्या क्या अमलियात में लगे रहते हैं और सर फिरे बन जाते हैं। हाँ, मुवक्किल चाहिए, जिन्नात चाहिए, काय को चाहिए? अरे एक जिन्नात काबू में आएगा तो एक बैंक पूरी उठा के लाएगा। हाँ, देखा है कहीं कोई एक्सिस बैंक लूट करके जिन्नात ले गए हो? कोई बैंक उठा करके खामखा की चीजों पर क्यों पड़े रहते हो? ये उन बाबाओं के चक्कर हैं जिन्होंने तन आसानी तुम्हें सिखाई है, तुमको अपनी ताकत मालूम नहीं। जिन्नात दुनिया में अगर किसी से डरते हैं तो हम इंसानों से डरते हैं, तुम्हें पता ही नहीं, इंसानों से डरते हैं। अगर डर ना होता तो सबको मार चुके होते हो। अभी अल्लाह ने तुम्हारा रौब रखा है जिन्नात पर, वो बराह रास्त डायरेक्ट आकर नुकसान नहीं पहुंचाते। खैर, उसके बाद हुआ क्या? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में से एक इंसान वो खड़े हुए जिनके पास किताब का इल्म था। कौन सी किताब? ज़बूर का। ज़बूर के वो हाफिज थे, नबी नहीं थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली थे, आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ले आता हूँ। कहा कब तक लाओगे? कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा, आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। इतना फास्ट?
اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بات ہو رہی تھی، پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے. ارے اتنی تیز، یہ کون سی طاقت ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ، فیکس کا زمانہ، کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً پارسل میں بھیج دی جائے. آج بھی اتنی فاسٹ سروس نہیں آئی. یہ 4000 سال پہلے اگر فاسٹ سروس آئی تھی تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے اولیاء اکرام کی طاقت کتنی ہوتی ہے. اور اسی کو میں کہتا ہوں، پھر اندازہ کرو بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں، تو امت محمدیہ کے ولی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر کے اگر یہ فرمائیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، مجھے اس نے پکارا تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کروں گا. بالکل غوث پاک نے حق فرمایا، کیونکہ اولیاء کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے. بہرحال وہ تخت تو آ گیا. وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد سبا بلقیس آئی. سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑے سے سوراخ کر دی، کچھ جگہ سے کھرچ دیا اور کہا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو اور دیکھتے ہیں، اس کو آنے دو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. وہ آئی بڑا لمبا سفر طے کر کے، اور بلقیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اندر بلایا اور پھر پوچھا کہ یہ تخت کو پہچانتی ہو، یہ تخت جانتی ہو، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ سبا بلقیس نے کہا میرا تخت ایسا نہیں، میرا یہی تخت ہے. قالت کأنہ ہوا، وہ ایسا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، یہی ہے، دنیا میں ایسا دوسرا تخت ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد سبا بلقیس نے فوراً کلمہ پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئی. یعنی اپنے غرور میں نہیں، یا گھمنڈ میں نہیں، یا بادشاہت کا نشہ نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دین پر وہ ایمان لائی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں آ گئی. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس سے نکاح بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا. یہ سورہ نمل کی آخری آیتیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کا علم رکھنے والے کو یہ طاقت دی گئی تھی، وہ بھی زبور کا علم تھا اس امتی کے پاس جو عاصم بن برقیہ تھے. اب اندازہ کرو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے مولا کریم نے تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت قرآن عطا کیا ہے. خذوا ما آتیناکم، فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا، پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بھی تم پلٹا سکتے ہو. اللہ کریم ہمیں قرآن کے پیروکاروں میں بنائے اور اس کو سن کر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے.